Yo, apa kabar cuy? Balik lagi bareng gua, Mas Jo, si pemandu hidayah gadget lu semua. Hari ini kita bakal ngebahas 10 HP terbaik di harga 1 jutaan akhir tahun 2025. Jadi, kalau lu nyari HP yang murah tapi niat, spek ngeri tapi dompet aman, video ini cocok buat lu bro. Gas dah, jangan lupa like dulu biar tangan lu nggak kram, subscribe biar gua semangat, dan komen HP idaman lu. Siapa tahu gua beliin, tapi beliin lewat doa ya cuy. Langsung kita gasken. 1. Tecno Spark Go 2. Desain ringkas dan solid, enak digenggam. Layar 6,67 inci HD plus 120Hz, scroll mulus walau belum FHD. Chipset Unisoc T7250 cukup irit buat harian, RAM dan storage varian hingga 4GB dan penyimpanan internal 128GB cukup lega. Kamera belakang 13MP plus selfie 8MP. Rekam video 1080p at 30fps depan dan belakang. Baterai 5000 mAh plus 18W, tahan seharian. Fitur IP64 stereo speaker. Skor Antutu 250 ribuan. Kesimpulan, entry level yang nggak malu-maluin, mantul buat pemula. Dua, Xiaomi Redmi 15C. Desain besar, layar 6,9 inci HD plus 120Hz, nonton puas meski masih HD. Chipset Helio G81 Ultra, responsif buat sosial dan gaming ringan. RAM dan storage sampai 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Lega abis. Kamera belakang 50MP plus selfie 8MP. Rekam video 1080p at 30fps depan dan belakang. Baterai 6000 mAh plus 33W dan reverse 10W. Fitur IP64 NFC. Skor Antutu 285 ribuan. Punchline, baterai badak plus ruang simpan banyak, cocok buat hoarder apps. Tiga, Motorola Moto G45 5G. Desain Moto clean, feel solid. Layar 6,5 inci HD plus 120Hz, compact dan smooth. Chipset Snapdragon 6S Gen 3, kenceng buat kelasnya. RAM dan storage 8GB dan penyimpanan internal 256GB. All-rounder. Kamera 50MP plus selfie 16MP. Selfie cakep. Rekam video 1080p at 30fps. Baterai 5000 mAh plus 18W. Fitur stereo, Dolby, NFC. Skor resmi, skor Antutu 462 ribuan. Kesimpulan, 5G murah dengan performa yang berasa lebih mahal. Cocok buat yang mager upgrade. Empat, itel P55 5G. Desain simple, layar 6,6 inci HD plus 90Hz cukup responsif. Chipset Dimensity 6080 kuat multitasking. RAM dan storage 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Pas buat sehari-hari. Kamera 50MP plus selfie 8MP. Selfie standar, rekam video 1080p at 30fps depan dan belakang. Baterai 5000 mAh plus 18W. Fitur tambahan 5G support. Skor Antutu 420 ribuan. Punchline, 5G termurah yang layap. Cocok buat anak kos yang pengen merasakan jaringan anyar. Lima, Motorola Moto G06 Power. Buildable khas powerphone. Layar 6,8 inci HD plus 120Hz, lega buat scroll. Chipset Helio G81 Extreme, oke buat gaming ringan. RAM dan storage 4GB plus virtual 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Cukup multitask. Kamera 50MP plus selfie 8MP. Rekam 1080p at 30fps tanpa EIS. Jangan lari waktu rekam.
Baterai Monster 7000 mAh plus 18 watt, fitur stereo, Dolby, NFC. Skor Antutu 275 ribuan. Kesimpulan, raja baterai buat yang takut kehabisan power. Samsung Galaxy A07 4G. Desain rapi dan profesional. Layar 6,7 inci HD plus 90Hz nyaman dipandang. Chipset Helio G99 stabil dan efisien. RAM dan storage sampai 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Lega. Kamera belakang 50MP plus selfie 8MP. Depan standar rekam 1080p at 30fps. Baterai 5000 mAh plus 25 watt. Fitur unik IP54 dan Knox Vault untuk keamanan. Skor Antutu 410 ribuan. Punchline, pilihan aman buat yang mau brand plus update panjang. Infinix Hot 50. Desain keren, layar 6,78 inci FHD plus 90Hz, akhirnya layar tajam di kelas ini. Chipset Helio G99, performa mantap. RAM dan storage 8GB plus 8GB virtual dan penyimpanan internal 256GB. Multitask lancar. Kamera 108MP plus selfie 32MP. Rekam 2K at 30fps depan dan belakang. Baterai 5000 mAh plus 33 watt dengan bypass charging. Fitur stereo, DTS, NFC. Skor Antutu 410 ribuan. Kesimpulan, paket kamera dan layar terbaik buat konten creator pemula. Technospark 30 Pro. Desain premium, layar AMOLED 6,78 inci FHD plus 120Hz 1700 nits, terang maksimal. Chipset Helio G100, performa seimbang. RAM dan storage 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Lega banget. Kamera 108MP plus selfie 13MP. Rekam 2K at 30fps depan dan belakang. Baterai 5000 mAh plus 33 watt dengan bypass charging. Fitur NFC, IR Blaster, stereo. Skor Antutu 420 ribuan. Kesimpulan, rasa mid-range tanpa harga mid-range. Value killer. itel RS 4. Desain sporty gaming vibe. Layar 6,6 inci HD plus 120Hz responsif. Chipset Helio G99 Ultimate, performa agresif. RAM dan storage varian sampai 12GB dan penyimpanan internal 256GB. Overkill di harga ini. Kamera 50MP plus selfie 8MP, rekam 2K at 30fps dan 1080p at 60fps. Baterai 5000 mAh plus 45 watt plus bypass. Fitur NFC stereo. Skor Antutu 430 ribuan. Punchline, buat gamer kere yang pengen sensasi HP kenceng tanpa kredit macam-macam. Advan X1. Desain sederhana, layar 6,6 inci HD plus 90Hz cukup halus. Chipset Unisoc T006 cocok buat tugas ringan. RAM dan storage 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Surprising untuk kelasnya. Kamera 5MP plus selfie 8MP. Rekam 1080p at 30fps. Baterai 500 mAh plus 18 watt. Fitur basic tapi lengkap untuk daily use. Skor Antutu 230 ribuan. Cuy,
Itu dia 10 HP terbaik di 1 jutaan rupiah akhir tahun 2025 versi Mas Jo. Mana yang lu pilih? Tulis aja di komentar, tim layar, tim baterai, atau tim kamera. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, like, subscribe, dan share biar teman lu yang masih pakai HP jadul bisa sadar diri. Gua Mas Jo pamit, sampai ketemu di video racun gadget selanjutnya. Gasken!